बुआ एतकी राती के डाक दिला रे छाती मोर धक धक खोला रे ए नवघना बली मते के दिला डाकी रे धक धक करूछे छाती ए नवघना बली मते के दिला डाकी रे धक 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 करूछे छाती झमुरा पड़े नी राती धैया सुचे ए धैया सुचे आदरी कातरी है छती रे धक 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 करूछे छाती झमुरा पड़े नी राती ना बधना बली मते के दिला डाकी रे धक 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 करूछे छाती झमुरा पड़े नी राती जना पड़े मो भणंजाटा डाकुथिब कहीं प्रथम अंक और प्रथम पाँच समाप्त होला परे मुझे षड़यंत्र तैयारी करी अरे सेटा तो समाप्त हो जाइछि एथर द्वितीय अंक आ द्वितीय पाँचटा आरंभ करने को अब बाबू कहीं विलंब कल बाबू कहीं विलंब कल अति सहजरे प्रथम पाहच प्रथम अंकटा समाप्त हो गला बाबू भराजा अरे तमाम अच्छी परा जानी तो प्रथम अंक और प्रथम पाँच समाप्त होला परे द्वितीय अंक और द्वितीय पाँच से कहानी मध्य तमामुटा तैयारी करी रे भणंजा रे बाबू द्वितीय द्वितीय थय द्वितीय सेरा किए है बाबू ए भणंजा द्वितीय अंक और द्वितीय पाँच के सूर्यकांत वृद्ध राजा को न मारिबा पर्यंत ए प्रतापगढ़ रे राजाई पारिब निरे भणंजा प्रथम पाहच प्रथम अंकटा समाप्त हेले तापरे द्वितीय पाहच द्वितीय अंक हेबो सही वृद्ध राजा सूर्यकांत हेले बाबू सही वृद्ध राजा सूर्यकांत को क्यों जगह मारिबी कौठे मारिबी बाबू हे भणंजा हेले अरे ए प्रतापगढ़ राज्य सिंहासने केमिति मो भणंजा राजा हेबा बोली सेटा तमाम को चिंता अछि अरे कौटी को जगह रे केउ कथा चली से सब कथा तमाम जानु रे भणंजा हेले जानि छो आसंता काली राजा सूर्यकांत घोर जंगल मध्य शिकार करबा पई जाउ छे से जंगल मध्य से सोलापुर राजा सूर्यकांत को हत्या कर देवारे भणंजा बाबू सत्य कली निश्चय चली जीवी सही घर जंगल सही घर जंगल मध्य निश्चय हत्या कर चली आसबी सही वृद्ध राजा सूर्यकांत प्रतापगढ़ राज्यर राजा और तुम्हें हेब महामंत्री बाबू
ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଣଜା ତୁ ହେଇଯିବୁ ରଜା ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବାବୁ ଭଣଜା ଗୋଟିଏ ରାଜା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାଣୀ ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବାବୁ। ହେଲେ କିଏ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେବ ପବନର ମଇନା? ଏ ଭଣଜା আরে বৃথারে এতে চিন্তা করছো কাহিকি তমাম অছি পুরা হেলে জানিছ এথর তো তু রাজা হেইনি আউ স্বপ্ন দেখুছু রানী পাই এ বাবু নিশ্চয় ମୁଁ ରାଜା ହେବି ଏଇ ପ୍ରତାପଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାଣୀ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବାବୁ। ଏ ଭଣଜା ଆରେ ତ ମାମ ଅଛି ପରା ଆରେ ତୁ ଯଦି ରାଜା ହେଇଯିବୁ ନା ତୋ ପାଇଁ ରାଣୀଟା କିଏ ହେବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତ ମାମୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ରେ ଭଣଜା। ତାହା ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସାରିଛ ବାବୁ। କିଏ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜପାଲି କହ ବାବୁ କହ। ଏ ଭଣଜା আরে ଆମ এই ପ୍ରତାପଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଲିଅଲ ଝିଅ ଅଛି ରେ ଭଣଜା। ଆଚ୍ଛା ଆମ ଏଇ ପ୍ରତାପଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟଜିତର ଗୋଟିଏ ଅଲିଅଲ ଝିଅ ଅଛି ବାବୁ। ହେଲେ ବାବୁ ସେଇ ଝିଅର ନାଁ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ କିଲ ବାବୁ? ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛି ରେ ଭଣଜା ସେ ଝିଅର ନାଁଟା ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ସ୍ୱପ୍ନାଟା ହେବ ପବନର ମଇନା। ହେଲେ ବାବୁ ଭଣଜା ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ସ୍ୱପ୍ନାଟାକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି ବାବୁ କହ ବାବୁ କହ। ଆରେ ସବୁ କଥା ତ ମାମୁ ଉପରେ ଛିଣ୍ଡିଛୁ ନା ହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆରେ ଏଇଟା କହିଛି କଲିଯୁଗ। ଏ କଲିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଝିଅମାନେ ଶିବ ପୂଜନ୍ତି। ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ ଯାଇ ପୁଷ୍ପ ତୋଳି ଶିବ ପୂଜିବା ପାଇଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଝିଅ ମାନେ ଶିବକୁ କଣ ମାଗନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ରେ ଭଣଜା? କଣ ମାଗନ୍ତି ଲୋ ବାବୁ? ଆରେ ଭଣଜା ଏ କଲିଯୁଗରେ ଯେତେ ଝିଅ ଅଛି ନା ଶିବ ପୂଜିବା ସମୟରେ ହେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ମୋ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପତିଟିଏ ଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଭଣଜା ହେଲେ ବାବୁ ସେମିତି ଆସନ୍ତା କାଲି ସେ ସ୍ୱପ୍ନା ସୁନ୍ଦରୀ ଶିବ ପୂଜିବାକୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି ରେ ଭଣଜା। ତାହେଲେ ବାବୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଚାଲିଯିବି ସେଇ ଫୁଲବନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟରେ ଯେଉଁ ଝରଣା କୂଳଟି ଅଛି ବାବୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଝରଣା କୂଳେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବି ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ବାବୁ। ଆଉ ବଳେ ବଳେ କୌଶଳେ କରି କପଟ ନିଶ୍ଚୟ ଟେକି ଆଣିବି ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାବୁ। ଏ ଭଣଜା ତାହେଲେ ତୁ ଜଣେ ଯିବୁ ରେ ଆରେ ମତେ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯା ରେ ଭଣଜା। ଏ ବାବୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଥିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ବାବୁ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରିବା ବାବୁ ଯିବା ଚାଲ ସେଇ ଫୁଲବନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଠିକ ଅଛି ଭଣଜା। ଜୟ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଜୟ ମା କାଳୀ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।